যত ত্রিপুরা হাস্তেनि তাই हाकतरनि हायुंनि जत्त नायतंनाय रखनो खा काहाम ताई हामजों याफारो नरक पायाsak जरतै तिनिनि o pandano kok glamno naineni bagui koimung narok jago tamoni male obo belakhino nangkukmani o jorao norok saiman khana separate state sara Tripura sarok banjilia Tripura sarokni ektano kok kaisano kok abongka separate state mayasa joratei Tripura sarok tai mothangjakliya obono borongni bukhao borongni thuyo borongni bahano borongni breno habui thangka hingke tabuk nai khangkai phiaba thumsakhai je jagao sanlaya nangmani thansakhai je jagao khorangti salaya nangmani haifano o jagao kaisa dol tai kaisa dol tai kaisano kebono phano kebo kha kosom laya a jorao phai sokailejak hangke sung nukha IPFT original IPFT hnibo kaisa tongo abo hangke borom ganang Sopon Deborma GS hangke tai IPFT Tripura ha hnibo kaisa tongo abo hangke borom ganang advocate Binoy Debormani team tai kaisa tongo borom ganang Sotrodon Jomatiani team abo borok tinta mililai kaisa political party separate state demanding political party borok songsak phika norok saimang kana kok to mani bisingti khai hangke tabu kok ka haise emon tamo busuk joratei chaya khaika IPFT abono kagui gobang ma dol ungna nangka paithago je tabuk nukha Tripura Liberation Front a jagao borok tei waisa je political party khana songchana sanamna nangphimani ba tamo chaya khaika Tripura Land Demanding Party Greater Tripura Land Demanding Party Tripura Motha Buwagra Pradot Bikram emon tuma samung tuma kok biti rui borok asuk jortei kosom jagya mare satisfied india o jorao sung tam bujilai sinai Tripura sarok songsanai rok bo Tripura sarok no support khainai rok bo Tripura sarok no sannai rok bo Tripura sarok no o jorao sabon logiri sinai Tripura sarok obono beshi khai sungmung kotor asajak tabukni Tripura hasteni political scenario okay obono teino sung tini borom gonang sar Dilip Kumar Debormani khukte sung elaborately details kok lamo phaileinai separate state demand ni je background tamo ungkha ta abono tamhonai songsalai thaniwo Greater Tripura Land Demanding Tripura Mothani tamo chaya tong khana je karon tabuk tei waisa haino hai Tripura Liberation Front bumungui separate state bo asainani nangkha haike phaide poilawano borong manang sar Dilip Kumar Debormano sanglam sogui na halainai tinini koglam daw sarno belai khana hambai khulumka okay obono tuma saya tongkha IPF tini Greater Tripura Land Demanding Tripura Motha songjak toni nangkha tuma saya tongkha Greater Tripura Land Demanding Tripura Motha ni je Tripura Liberation Front nibo tabu kotal party songjak ni nangkha tam sanai sar lukrok tabu kini dofon bisingo regional party hisabe duita dol tong joton selai karakku শক্তিশালী দল নৌকা Tripura Motha আবনি পরে তঙ্গ IPFT আবো সারা যে সমস্ত চিকন দল তঙ্গমানি আগি চিত্ত দেববর্মা তাবু বর্তমানে MLA বিনিময় আলাদা দল তঙ্গমানি বুবগানান দল বাই মিশি থাকা তারপরে INPT পার্টি তঙ্গমানি আবো Tripura Motha বাই মাটুং থাকা tei Batu tabu kotal doloka tabu bubakana netritwe de Tripura hawo de coba coli tungu
অবংকা স্টেটহুড नि डिमांड যতন সেলাই কত গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ফংথন বা ত্রিপুরা ল্যান্ড সিমফংথন মূলত একই দাবি সেপারেট স্টেটহুড नि বাবদ ও দামিনী তিসেনে প্রথম চিনি দান চিনি নেতৃত্বে যে আইপিএফ টিউকা বড় প্রথম কৃষক ভারতবর্ষ উনকা যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ একদিকে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট কেন্দ্র সরকার দङ তেকাय सेकाय রাজ্য সরকার একমাত্র তেকাय দङ ইউনিয়ন টেরিটরি হিনয় আবো কেন্দ্র সরকার আন্দার ন আবো বাদে উত্তর পূর্বাঞ্চলনি বাগৈ হিংকায় 6 শিডিউল ও 6 শিডিউল কিন্তু ভারতবর্ষনি কুমুন জায়গা ইমপ্লিমেন্ট গেকো একমাত্র উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্য রংবাগৈ সিমিছে আবো প্রভিশন প্রথম আসামও সীমিত মানে আসাম হইতে কাক ফাইনে যে রাজ্যর ও রাজ্যর ক্ষেত্রে সিমিছে প্রযোজ্য গা তাবুক 6 শিডিউল সান দंनाय একমাত্র লাদাখও সিমিছে সানলাই দङ তাও বঙারনি বড়রক স্টেটহুড साननायखे गोबां दङ भारतबर्षर स्टेटहुड साननाय आलादा स्टेटहुड साननाय गोबां जागानो दं सानगानाय जे लगे लगे मान थानाय हाय कोनो ककरि बेले तेलेंगाना सेपारेट स्टेट बागै जे दाबि भारतबर्षर जत ओनसोले काचाम कुक स्टेटहुड साननाय रंखा ओ तेलेंगाना उनखा बफ्रो सिस्टेम खा तेलेंगाना बेसे बालाय खबले जतनो मुइतु दंना आसुक दिन कलक रौमे এখন বড় সালে ফাইপুনছে অনেক বছর পরে 40-50 বছর পরে সে বড় খাং মানাই হিংক্লাই তিনি যে বড় সানানায়ও তিন দফান বিসিং যে স্টেটহুড ত্রিপুরা মথা সানলিয়া आईपीएफ टी बो बेथंका हैं आमती सानाय र सुंसे आसल माने त्रिपुरा सेपारेट स्टेट हुड तिखलाय माने सुंसे हिनी सावै तिनी जे त्रिपुरा लिबारेशन फ्रंट हिनी कताल दल खलालायके कताल दल थिगिया आगेनो तीनटा आलादा आलादा संगठन दं माने आबो बर तीनटा मिल लायै तेजा फानबांनान बागैता बर आबो खलायलायके गणतांत्रिक देश अधिकार दंखायोमोन किन्तु जेखाने त्रिपुरा मथानि नेतृत्व बर थांजोंलायफायमोन जेराव स्टेटहुड मायासो जोंते कोनो दाबिसे सानलिया बा सरकारि नायफोराव जों नालिया ओंखाय दा मूर्खामि हमनाय তিনি ত্রাইপার্টি চুক্তি খাইতে দাম তো आं তিনি সানানায়ও 6 শিডিউল অনেক পাওয়ারফুল ছে কিন্তু আবো সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্টিং হইছে তিনি রাজ্য এগা 6 শিডিউল অনেক পাওয়ারফুল অনেক ক্ষমতা রিজার্ভ দङ 6 শিডিউল পুরা বননি ফরেস্ট অধিকারী রিজার্ভ দङ পুরা দিনি ল এন্ড অর্ডার রিজার্ভ दङ ভিলেজ পুলিশ টাউন পুলিশ রিজার্ভ दङ आबोनो तुय कजाना आमलो आबायखायाव चुकीदार से सिलाई सारा किन्तु बहुत जगह संविधान नि 6 शिड्यूल प्रोविजन बहुत जगह सुया तो सिलाई सारा है ओ पुलिस रो और ओ जे विलेज पुलिस एवं टाउन पुलिस जांग माने आबो तान मगै अब प्रोविजन नारक जाखा अब नारक कारण खा लन अर्डर शांति श्रृंखला बजाय खाने मगै न आगे शांति श्रृंखला नि ক্ষমতাও রিজাক ল এন্ড অর্ডার পাওয়ার রিজাক 6 শিডিউল ল্যান্ড রেভিনিউ পাওয়ার রিজাক কা কম তিন বিসং বব শুধু লেজিসলেটিভ তাও কিছু সংশোধন খায় নাও কারণ এডিসি বিল পাঠকাই স্টেট গভর্নমেন্ট আবো রিয়া খিকলাইতিন বমুচুইয়া হিংকাই কিন্তু আবো আইনগতভাবে আ জায়গা কোনো রেস্ট্রিকশন রিজাক করি অথচ চুমনুগো राज्य विधानसभा हईते कोनो बिल गवर्नर थानी सई खेने मई हका हिंकाय अथवा पार्लियामेंट हईते कोनो बिल राष्ट्रपति सई नानबा हका हिंकाय आरो खाली लिमिटेड दङ टाइम नि
ওয়াইসাইড হয়ে এখন 23 যদি বিধানসভা বা লোকসভা আবার পুনর্বিবেচন খাই বিল 23 পাঠক হোক না হিংকায় আবনো সই খাইনে বাধ্য রাষ্ট্রপতি এবং গভর্নর কিন্তু টিটিআইটিসির ক্ষেত্রে আমি কোনো সময়সীমা রিজা গিয়া বা কয়বার পাঠকমান রিভিমান আবক্রি যে কারণে লেন বিল 2007 টিটিআইটিসি কাউন্সিলে পাস খাই রিহমানি 2025 পর রিয়া সম্মতি রিনের সঙ্গে সাংবিধানিক ব্যবস্থা দङ সম্মতি রিয়া কাছে তিনে আবন কোন অধিকার করি কাছে তিনে তো আবার সম্পূর্ণ ব্যর্থ নাই এডিসিনি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হিংকায় তাবু একটা নগর নিনি ফাইন্যান্স মানে রাংनि ব্যবস্থা হিংকা আবো নিয়ম খাইগা না নङ নিয়ম রাজ্য সরকার খাইয়াবো আগে আবো সেক্সুয়াল প্রভিশন বা আবো স্পষ্টভাবে সুযোগ করে যে রাং হিংকায় তাম খায় না ভারতবর্ষের সংবিধানের দুইটানো বাজেট দङ একটা খায় ইউনিয়ন বাজেট কেন্দ্র সরকারের বাদ থেকে চাই স্টেট বাজেট ও দুইটা বাজেট নিয়ে যে কোনো বাজেটে খবনা নাঙায় আবো সারা কোনো এক্সপেন্ডিচার খাইমিয়া আবার টিটিএডিসিনি ফান্ডিং হিংকায় নিনি স্টেট বাজেটে খবজাক তার মানে স্টেট নিয়াগ কিন্তু ইয়াখন স্টেট গভর্নমেন্ট ব খেয়াল খুশি মতো রিহিমি আবো একটা নর্মস দङ না একটা আইন দङ না জায়গাও তামনি বেসিস এডিসি যাগ এডিসি প্রতি বছর বাজেট বসুক থানায় আবো তামনি ভিত্তিতে ঠিক খাই জানাই বিটিসিও দङ আবো পপুলেশন বেসিসে চীন পপুলেশন বেসিস খাইখাই অনেক রাং থাङामु আমতি নামনা সিমি কাইসা দङ তে কাইসা কানিনি তাবু 125 কেন্দ্র সরকার বুঝিকা তাবুনে 6 ইউনিয়ন লিমিটেশন আব বুঝিবনে বরক মূল পাওয়ার তেসা শক্তিশালী খাইনে 125 বিল টুকা आगे डायरेक्ट फंडिंग माने कन्सोलिडेटेड फांड ऑफ इंडिया बानी फाइनेंस कमिशन रक बरक नियागो सेपारेट बाजेट प्रोविजन बा एलोकेशन खाइनानि क्षमता जानाय आमति हिंकाय और स्टेट गवर्नमेंट सिमिनो ख्याल खुची मते रिमाया कतगुलो नियम कानून बिसिंगतियेनो और आंनि दिखने व्यवस्था उंखला हिंकाय लैंड एंड रेवेन्यू क्षमताओ एडिसि रिजार्व खाय विलेज पुलिस टाउन पुलिस खाइनाओ रिजार्व खाय एडिसि एरियानि आरएफ बादे बाकी जे बलं आबो जतनो एडिसि जागो न दङ आबो आइनो बिल खाया आबो सम्मति मान खाइंखाय रांबो जदि प्रति बছর न 6000-7000 कोटी बाजेट खाइजों मान खाइंखाय स्टेटहुड बफरमान माया ठीक करी आबुन बगे तो आंदोलन जारी दंनाय न आल्टिमेट किन्तु आबुन सिगां जुदि जों एडिसिनो 6000-7000 कोटी रां माने व्यवस्था जागाबो जत एडिसि बिसिंनो चिनि एडिसि जागो क्षमता फाइसो फैखाय पुलिस आबो बथिं जागो फैखाय ताम असुबिदा दं आगे जों ते ताप गाइसो साका गाइथां माने बेले কাজে আবু হিনে ত্রাইপার্টি চুক্তি আর বড় চায় তো আর বড় স্টেট হুড সানি মানে কলাইকা স্টেট হুড তো দাবি দङ ন थांनाय 27 तारिखनि आसाम मैदान बुबागारा परिष्कार बावनो साकाबले स्टेट हुड ग्रेटर त्रिपुरालाइन क साबसा स्टेट हुड का याकाइरि खाइनाय आबो सानाय रं बरकनि उद्देश्य ओ त्रिपुरालाइन दाबिया राजनैतिक उद्देश्य तीनी जे ताकुक सं मिललाई तीनी काताल दल खाइया खाना दे एक राजनैतिक दल न काताल दल खाइया को बन तोर लग अब चारटिखानी कक गया बुझा बरंनि आस्था विश्वास अर्जन खाइनानि अब दा एनसिसे 9 बছর 10 बছর नाखाना बोले ओ I-50 पार्टी न तिसे संसानन बागय अब काजे त्रिपुरा थाकाय कम समयमान कानुखाय I-50 समर्थक एवं आईन समर्थक बा विभिन्न संगठन मिलिसे आबंलाय बोले आबन बागै समय किसान बिसंनो
এবং বুবাগরা হাই নেতৃত্ব তখন আবো কম সময় বিসং আসো শক্তিশালী মাখা আগে অবুবতে 10টা আঞ্চলিক দল সুসাই মিয়া আগে আনি ব্যক্তিগত মতামত যারা কাতাল দল খানায় রক বরক নিচনে ওয়ানসুক বনি মতে বড় ওয়ানসুক লাইকা স্টেটহুড ডিমান্ড নি আগে তাও স্টেটহুড ডিমান্ড খাইনে 3টা দল খায় বুঝিকা ত্রিপুরা মথা IPFT আগে তাবুক কাতাল দল হ্যাঁ আগে নুং সুংসে অরিজিনাল স্টেটহুড সামনে হিনে যিনি দফানো বিশ্বাস খাইনানি আসুক সুজা কগিয়া আনি মতে যেখানে অলরেডি দুইটা রিজনাল পার্টি সানিছি দं বুঝিকা তিনি IPFT আসামানি বসরুখা আমো পরেছে ব কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট থাকবে তাবো পাওয়ার দं বুঝিকা আইকে তিনি ত্রিপুরা মথাব হ্যাঁ আবো তো ত্রিপুরা মত সানাতক INPT মেজর গ্রুপ আরো হামনায় তা আবো তো INPT তো 1967 হইতে আছে যে তিনি উপজাতি যুব সমিতি TUGS আরো হইতে সে অর সফল বলে কাজে অব হঠাৎ সাকে উমে এনে দা তাবু যে কাতাল খাই তোনাই রক বরং থানিয়ানি অবনি তিনি বরং থানি বড় বুবাগরানি ত্রিপুরা মথা এবং IPFT নো লাইয়ে কোনে বড় বড় বিশ্বাস খায়নো আবো যদি ওয়াসু তো খাবো ভুল নাই তাবু তিনি বড় রক আইনো রাজনীতি খাইমান খাইমো লেংপরা যাক তাবু শেষ দিকে নাহালাই যে বুবাগরা একটা কিছুলে চুংনো রিসি নাই ও বিশ্বাসী বরং দङ চুং তিনি এরিসিনি তাবু যত ছেলে সমস্যা তামা রাং উন্নয়ন তো রাং বেসুক নামলে রাং যদি ফাইকে ইকে বাজতে কমান খায় হাইকে বা স্টেটহুড আইন থাকছে নাই জায়গা যখন চিনি ইজাগ ফাইকা ল এন্ড অর্ডার বতিনি জাগ হাইকাই নিনি 0125 তো এগ্রিকালচার এডুকেশন বিভিন্ন বরক হর্টিকালচার আবরব যতন এডিসি আফা জানাই এনকে তাম অসুবিধা দं আসু যত তুমি মাঙ্গার তোলা আগে তো অন্তত এডিসি বিশিং চিনি বরংনি নিরাপত্তা হ্যাঁ আবো ফাইনাই আর তো বরকতে হামমালিয়া পুরা এডিসি জায়গানি ক্ষমতা তিনি জায়গা যদি ফাইকা হিংকায় ফাতেন বড় হামনাতে সুযোগ মাংলাক আসু যাতে নুঙ্গা তোলা আবো ত্রাইপারি চুক্তি দं তাম নাসু ওয়ানানে দंबा স্টেটহুড হেনে স্টেটহুড তো আবো সিনি শেষ ডিমান্ড ন অবব যদি চুং নাইরেগানা ফারি এডিসি অ মুর পাওন বিহিন থেকে চুং বসু তুই সুযোগ মানো হ্যাঁ শিশুল তাবুনে আবো 40 বছর কানা নাই 40 বছর কাকা সত তো চুং ত্রিপুরা মামানি আগে আবনো আং সারা নাইও কাতাল দল খাইয়ে जों हायनो संख्याय कम आज काताल दल खाइए विभाजन तो कोनो लाभ कर जेहेतु डिमांड बो एक नीति आदर्श बो एक इनका रिजनल पार्टी जो तो से थांसांग चाप लाने नांगले चाप जागले से चुं थांसांग से आंदोलन खाय नांगो जेसु आलादा दल विभक्त होनाय चुं आसु न दुर्बल होनाय आबो बुबारा परिसर साइतो थांसानि सामाने चुं हायनो माइनरिटी जाक्तिन हाव ओ जागाव चुं उबांबा बिमिनि दल विभक्त होखायखाय चुं तेबो दुर्बल होनाय आमति दुर्बल होखायनो बुनि पार्टी बुनि दफानि बर सुजुग नानाय दा आबोनो ताबो जत पनसलाय आंचलिक दल पार्टी खलाय फेलेमानि इतिहास ताबु जरा 1967 হইতে তাবো যত সেলাই করাক শক্তিশালী পানকে ত্রিপুরা মথা তাও বিধানসভা 20টাইন বিশং 13টা বিধানসভা সিট বজিতি মানকা আমুন সেকাং IPFT এবং INPT বড় ম্যাক্সিমাম 8টান বিশি মাইয়া আজ জায়গাও তিনি বুবাগরানি ত্রিপুরা মথা 13টা মাখা তেপছে মাখামু তে দুইটানি কক সাকা আং বাগমা বাইনিনি ও যে সামুনু ও দুইটা মানান কক তো মানে আনি হিসাব আবু মাখাই তো 13 14 15 টাকা খামু বুঝি করা
आइके आसुक शक्तिशाली त्रिपुरा मताहाय रिजनल पार्टी ता बर्तमान तंतुतुई ते कैसे रिजनल पार्टी खाने प्रयोजनता आनि मतेखा नुकजा गया अब बरक बाइक खाइगां साइमिया और दननि भबिष्यत तामुनो तुम आईपीएफटी त्रिपुरा हा आईपीएफटी सेपारेट स्टेट कमिटी आबरक तो आगिन होइतेन दङ बरक तो बुसाइसे मालिया उंलाय ताबुक कथालाय तेसे कतालबो खायनाय ब्ले कताल खाइते खाइपुनो खूब एकटा बरकनि भबिष्यत नुकजाय गया अमनानि भिउ हमके ताबुक जुदि सालायनो थांगामके त्रिपुरा हास्टिंग पलिटिकल जे सिचुएशन आ जागोन थांसौकिया जे केबो केबो करेस्पन्डिंग रं अबनो साइट दंखा जे त्रिपुरा मथा ओंखा बीजेपी नि कालनि बुसाय फैया के ओ जे काल नै बुसा जाकमानि ओ शब्द अब एक्चुअल के बीजेपी नि ध्वंसनि कारण त्रिपुरा मथा कोन समयो अंगिरा माननो सा अबनि एकटा जुक्ति तामो दंनि खानियो त्रिपुरा सारक वो सिंपल जिनिसनो बुझे लैया कोनो नेशनल पार्टी रो त्रिपुरा साने भूत सारा पावर फाइमिया त्रिपुरा जों माइनरिटी दं मानो किंतु वो सीट 20टा सीट ओ 20टा सीट आबचिन बरक नि रिजार्व आरो चिन बरक सारा के बसाइमिया आको ओ सिचुएशन नुं नायनायदि सीपीएम पार्टी 35टा बছর ক্ষমতা দंना मने सामने बागय असमय जीएमपी गणमुक्ति परिषद उनखा एकछत्र आधिपत्य बरंनि त्रिपुरासान बिसिङाव बुझिखा 99% एक समय सीपीएम पार्टी दंब्ले सीपीएम माने त्रिपुरासान पार्टी हिजांब्ले ओ त्रिपुरासान बुट माने न त्रिपुरासान बुट बाय न सीपीएम पार्टी 35 বছর शासन खायलेखा तामुगय नि 2018 बरक चेना नांखा शक्तिशाली पार्टी कारण बरकनि बुट सेया पाहाड़ तंगमानि बरकनि भित तंगमानि आमनो आईपीएफटी चुरमार खाइखिया चुरमार खाया कोनो आईपीएफटी ओ थांसा खाइखिया खाइमान पले हिंगानो आईपीएफटी बीजेपी बाता दंखा जे बीजेपी पार्टी आमनो सखां जरातै विधानसभा इलेक्शन 1-2% आबो हिसाब फैनायनि पास बरकनि इलेक्शन बरकनि रिजाल्ट रेकर्ड टिखलायनायदि 2% 1-2% बिसि माया बरक अगर बरक बाहायके फैका बीजेपी नि तो कताल पार्टी फाइद्रब या असमय केंद्र पावर दङ हाइपुनो बीजेपी नि कुनु बेस करि ट्राइबल बिसिङाव माने ओ 20टा सीट नि हयते बरक मायाखाय शेयर मायाखाय अर्थात त्रिपुरासान बुट मायाखाय बीजेपी पावर फैया सीपीएम फैका माफ्रो बुझिखाना যদি बीजेपी बाय आईपीएफटी आता तुंगियाय आईपीएफटी आलादा भाবে बोसाखायिंखाय बीजेपी पावर फैया बुझिखा अगर बीजेपी ने पावर तुंगे साबो एवं सीपीएम ना 25 বছর पावर तेरे साबो त्रिपुरासा सीपीएम ने हारने साबो त्रिपुरासा कारण त्रिपुरासा बुट येंगो फैलिया तारो बीजेपी भाई का पावर फैका आईपीएम बिसिंग तो गाइस त्रिपुरासा रो बुट दिखा बीजेपी नो अब जो फाइबले फाइजा मानो इका कांग्रेस जीवन ताम फैमिया कारण कांग्रेस ओ हाइनो कांग्रेस तियोजेस आता तुंगै क्षमता फैमानि कारण ओ त्रिपुरासा ने बहुत त्रिपुरासा बिसिंग सीपीएम कांग्रेस आगेबो करि बेस ताबो करि कांग्रेस पक्षे कोनो आंचलिक दल त्रिपुरासान आंचलिक दल या खाए कांग्रेस जीवन पावर फैया आउ तो परिष्कार बोले जे वो कांग्रेस तियोजेस कोalition में पढ़ते ते फाइजा माखा माया गाय नुं थाइगन सुं माने बीजेपी नि प्राण भूमा बच्ची बरक से चीनी बरक करिं काय खानानो गाय जलम बो खानानो उल्टां थांग अरे चीनी बरक खासे एमो सिबले ओ चेन खाजाक हैं दोखे खावे सतन तिजां माहाय चीनी मंत्री एमएलए तिने खरकता नंखे फेजले बीजेपी नि ओ सरकार तो तंग नायग्राना फाइजा मानो बरक ओ 18 रान बिसिङो 20 रान बिसिङो
13টা মাখাय 7টা IPF তে kaisa 6টা se borong ni 6টাनि bisingo je 6জন tongnai boro kuri kheo sorkar tigeno aika o kurita sinno tuilo sorkar tabo ক্ষমতা বলে বুঝি কেনা थांनाय 2023 ত্রিপুরা মথা যদি হেল্প ফাইগাই হা ফাইগাম ক্ষমতা ফাইয়া গাও পরিষ্কার বড় মনে তাকাইতো যে বড় এককভাবে ফাইনাই হনে ত্রিপুরাসা কোন সময় বক কোন ন্যাশনাল পার্টি ত্রিপুরাসানি বিসিংতে ভিট খাইমালিয়া आं তিনি ঘোষণা দিয়ে দিব ত্রিপুরাসান বিসিং না বিজেপি না কংগ্রেস না সিপিএম তে কোন জাতীয় দলের পক্ষে ত্রিপুরাসান বিসিং সংগঠন খায় নাংলা তিনি বড় তাও অনেক সচেতন রিজনাল পার্টি সিমিনে বাঁচেনা লামা চিনি जों एमन खाइमानो थानसां खाइगाय ब पार्टी पावर फाइनाय सा बिसिनि जागो दंनाय 20टा सीट जों दल खाइमाखाय तामो जों 20टा दल सीट खाइ दल खाइमे दंनाय जों नेशनल पार्टी खाइया हिनो तिनि कस्टार लाइखाय केबो नेशनल पार्टी खाइया फाइदि रिजनल पार्टी खाइदि दुइटा खाइ तिनटा फुं दो रिजनल पार्टी खाइने फाइदि आबोसो व्यवस्था खाइग्रा दि ताम स्टेट हितेरो सि खकले बाखलाय दं सकां निनो उनो नेशनल पार्टी होते कैंडिडेट दिया हिंकाय उदाहरण साइखना सीपीएम रिमालिया कैंडिडेट तिप्रासा बसनाय करे ताबो बीजेपी रिमानाय करे ताबो कांग्रेस रिमानाय करे हिंके ताम नाय शुधु रिजनल पार्टी नाय रिजनल पार्टी के कुरिदान जुमान नाय और सहज तंग भाइका बुझिलाया आपसे आसन राजनीति लामा करजराक पलिटिक्स न कराय दं लेखा त्रिपुरा साराव बायथागो अकमनो परिष्कार ओंखारता ओंखाय ताबो जुदि सालायना फाइदि तो समय तांनायना कोनो जातीय दल खालायलिया आबोसे आसल राजनीति नाय आबोसे आसल त्रिपुरा थांना लामंना आपुरकाय तोताचा नु बरनो असुबिदा खिखलायनि एखे कोनो जातीय दल ननो कामो नांजे एखे नुकी समय बरं थेखाय माखायसे बरं थेखायतो उद्दाखाय माखायसे नं आक्रुसा देखाय मानाय आसरा माय किन्तु और जागाबो जत भारतवासी सिटिजेन निनो अधिकार दङ राजनीति खायजेनि नै खाय फाय जेरनाय आबो बाय खेता बुंलाय उनायसे आबोनि बिथिबो दङ तामो थांजाव मे दंनाय तामो केबनाय साना नांनाय नं तामो जातीय दल बसाबाय कोनो 3 दफानि माथाने केप्लानाय तामो रिप्लाय दिदि निन दल खाइमाखाय तुं निन दल भोट दिनाय साबि ब जातीय दल खाइमाने बीजेपी जतो दिनाय तिब्राता भोट किन्तु तुं सानमान दिदि जुक्ति मा फुननाय बेले जुक्ति सारा कक साखाय तुं येबले नं फुनु दिता तुं तामो बीजेपी थानाय आबनो रिप्लाय दिथु तिनि तामनो नुहुरो ताम माना नुहुरो तुं बीजेपी थानाय थुरुं दि बं नेतानो बुसारि सुंदि सारा तिप्रासान बुसखां साइखना तो बरक बाइके बं बिसिंति चुं मुक्ति माननाय जे दल विलेज कमिटि खाइया उनको विलेज कमिटि इलेक्शन खाइया जे दल ट्राइपार्टी चुक्ति सय खाइबो रिया कासलाय दङ जे दल विदेशी बिथान खाइया तिप्रा हयते जे दल मुर पावर आबो फनसे गसि नाया तिप्रा स्टेट तो दूरे थाक मुर पावर फुनि ना नाया बरक जागानि अधिकारी नाया त्रिपुरा सारक जे त्रिपुरा सार नर्म फातानि फायाखौनो बिपद खालाय आश्रय होयो तिनि माइनरिटि खा प्रतिदान रक आसु पन्द नाया त्रिपुरा सारक एडिसि फुनो बासि तंसितन जों फामे बं देश बर माइनरिटि थाका आसु मेन्टेलिटी पन्द करि आबो सानो बुबा रावाना जाक बले नं अस्त्र तुय যুদ্ধ খাইয় বলঙত থাকময় কষ্ট খাইমেন সিলাই ও 20টা সিট ন ন্যাশনাল পার্টি খাই দখল খাইমা বতে ক্লাইকো বলে ক্লাই দিবা বুনি দখল ওয়ালাই না গেবলে অবচিনি ন কাইছেন বেবর ত্রিপুরা থানসানে ব্যাপার বুঝং নাইতা তাব বুঝাছিদি ন্যাশনাল পার্টি ও তুম খাইলে লইয়া ফাইদি চং 100% রিজনাল ফাইনে দরকার নুখাই নুম তে খাইजा রিজনাল पार्टी को खाइ दंनि इलेक्शन चुं कक सालाय सीट बागलाय बसालाय फाइदी आबो थांना कक बोले आसुक सरल सुजा कक से बुझिलाय हिंकाय बन
kok sawi bujir me hike ba fesra be tang bujo na nai ka dofani satte bujhi khara Okay, anyway, tabuk asakai orai porai nanglai mani o jorao no naklai ka. kubuni bago hingkai thangnan bago hingkai desh rokha khainan bagoi বিদেশ আক্রমণ হয় গুলি খাই মেয়ে দা গুলি খাইবলে কোনো অপরাধ তুমি এবলে মা রাখি রমজা এবলে রমজান এবলে আকান নুখাতে কাইসা দেশ না আক্রমণ খাইনে সয় নুং গুলি কো বুথাই তমু আংখা আতরক খাইনে বগে তাম গুলি খাই মেয়ে তনাই আমতি হে প্রশ্ন ন দফানো বাঁচিনি নে হিংকাই চুং যত উপায় তোমার যত নো মারা তো নাই সহজ পদ বব ক্লাইকুক পদ বব আবমা নাই আং তাবো সাইখানাইখো অবনো যিনি আসল রাজনীতি চুং ন্যাশনাল পার্টি খাইলিয়া রিজনাল পার্টি খাইছিনাই আগে ন্যাশনাল পার্টি নি কোনো বড় নম কোনো এসটিও যাতে বসাই হিংকাই পুরিটা তিপ্রাসা নিয়ামন বলে পুরিটা তিপ্রাসা নিয়াগো Okay, anyway, ke tabuk salaine thangka ke bonobo dusur layo bonobo saja geng layo bonobo pengzak layo ang layo ke tip prasa dopang ke tola kenukulugo a অবস্থা উঠানি সঙ্গে যা tip prasa tamung mani kalai kya saimali ya saboni jeri saimung nangka buagra product bikrom asik joratei কষ্ট খাই দল ন সংগঠন ন তিপ্রাসার ন থুমসা খাই টং নেই বাক্সা সাই টংলাইও কিন্তু বাক্সা রকাই আপন পেংজে গেঙ্গই তাই দল র খাই আচ্ছা আং তাও যদিও বরংনি অধিকার টং বরংনি খানা দে তিনা কাইসা কক সাও তিন দফন বাগ এডিসি ইলেকশন পরে সে আসল খেলা শুরু নাই ফাইনে এডিসি ইলেকশন লাগিরাথম এবং ও এডিসি ইলেকশন চিনি ত্রিপুরা মথা পাওয়ার ফাইনাই আবনো কাছুনান বাংলান তাবুক কবর চালাই তো চারিদিকে তো চিনি বড় নেতারক তাবুক সিরি খকলাই ওয়াইসিসি লাইয়ে অত কক চালাই বুবগান শিলচাই কক সাইতমলে ত্রিপুরা উঙ্ক বিজেপি নো ফাইজেনে পাওয়ার ফাইজেনে হিন সিরি খকলাই সাইতমলে যেসমু সাতো ত্রিপুরা মথা সেকেন্ড টাইম টিটিএডিসি পাওয়ার ক্যাপচার খাইমানি পরে আসল খেলা শুরু নাই খেলা মানে তামো চিনি দাবি বাহিকে তিখলে নাং আবো চুং ফুনুং নাই বুঝিকা হঠাৎ মুনাই করি এডিসি ইলেক্ট পরে নুং নাই অবস্থা আজুং সাইদিকা ওকে Oke, naik tongnai takhoro bukhoro okra sakra rok joto hatai dofatai nije ni bagi pocket sukuna bagi selfies joto naik tongnai joto ni bagi no odikar tongo Bharat সংবিধান rei tongo joto no odikar rei tongo ado phano jodi greater sartho nainani thangkan kai waisese wan sugui nainani jorada sopai kena khana de se paithoko kok sarano ekta nukhungo 10 jon boroktom 12 jon boroktom kok ও নুখুংনি যতনি চেরাই কুসুকুক সিনি নুখুংনি নিয়ম তামো অকরানো যত ছিলে মানে লাইছো সেরে রখায় অকরান কক মাছলিও যে নুখুঙ্গ বুমা বুফানি কক খানাইয়া বুসারক ও নুখুংতে চাচানো নুকে জন অধিকার দङ অর্থ এই যে নুং দফানি হামিয়ে উংনাই ক্ষতি উংনাই সামুনো নুংখাইমান নাই হ্যাঁ পরিবারনি একটা নুকুং বড় চাপ যাবে তংখায় কক খনালাই তংখায় ও নুকুং ওয়ালাই সুলাই করে কাছাং নাইনাই এবং তব তনে ও পরিবার কুচুক খানায় আকা আমতি নচুন দফানি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দফাও অবশ্যই ন কাইসেনি ব্যাপার হ্যাঁ ন কাইসা ওয়ালাইও হ্যাঁ অনেক কিছু সমস্যা কুরুসান যেখানে তঙা নাঙা চুং আরো সমাধান খাইও হ্যাঁ সমাধানও তঙ্গ সমস্যা অঙ্কায় নিজের বিষয় সমস্যা সমাধান খাইমেন আজকাল বই তানে অধিকারী নেবা চিহ্ন কাইসেন ব্যাপার বই যখন নিম্ন কুঙ হস্তক খাইনাই নিম্ন ব্যাপার অন্য কুং তিতিকিন নিম্নংনি বড় গইতে কাইসা ফাতানি শত্রুনি কক হয় বুমা বুখানি কক খানাই হিংকা অন্য কুং তন্ন চাচানো ও আমতি হাইনো তিন দফা তাবো চলিত
tab bubakra khachini songchani juk ni chini ha ojama bubakra hijangnai ka bosi tong tabu tawanan tonga phaidi bono phani len chung jotono nung CPM no se 35 বছর ক্ষমতা চারি মাস আজগো চারিখা আবুন সিকাং যত তিব্রাসা বুট দিফেকা CPM no tam মাখা চুংতিনি হা কচকখা সংখ্যালঘুখা যা কচকখা যত কিছু শেষ হচ্ছেনি tam মাখা চুং ভাইদি তাবু বুবাগান উপর নিবরা আগিবো বুবাগরা সং ন বুবা সং কক খানা ওইনো চুংচিন রাজ্য ন রক খেকেনাবলে 1949 জরাতে ভাইদি তাবু ব অবব আপুরকা অস্ত্র বাই চবা তাবকা অস্ত্র বাইয়া তাবকা কক বাই যুদ্ধ বুদ্ধি বাই ও চবা ফাইদি অব মনে খাই বুসকাঙ্গ কতর মা চবা বুবাগারা চুংবাই দङ যুগ জরমছিন বড় বুবাগারা চবা লগরি ফেকা তাকলাই তাবকে তাম রিয়া তংলাই চং রিয়া হিকা আপনো পাপ নাই দফান চায়ং নাই দফা হামিয়াং দফান হামিয়াং নাই পাইতো কং সানায়া হাকে তাকুরো বুখরো অকরা সাকরা রক আবনো যতদিন অধিকার দङ নিজেনি সাক হামরানি বাগে ওয়ান সুনানি আবু যতদিন অধিকার দङ নিজেনি সাক চানানি বাগে অধিকার দङ তুই নফুংনি তাই গাमिनि তাই स्टेटनि बिनि तामनाय कान्ट्रिनि बागै गाहाम बारसुंनानि आवबो अधिकार दङ आव तबो फानो ताबो कक ओंखा ताम ओंखा तामनाय देवरासारनि बिसिं साबजेक्ट लाया जे अबो तो परिष्कार ओंगि दंखा जे बबो बुसकां आगुना मुजुंजागो बबो बुसकां आगुना मुजुंजागो बबो बुसकां आगुना मुजुंजागो बबो बुसकां आगुना मुजुंजागो किन्तु आगुनानि बागै सुजुग रेफानो जरा रेफानो लगिरि फानो मानमाले पाइथाको ता मानखाबा मानमाले पाइथाको ता मानखा ओके अबो तो काइसा नुखुं वो लिग्रि जिग्रि किसिक मिसिक लाइमानि न काइसा उदाहरण ओंगै दंखा ओके बिनि जुक्ति बाय थायो जाते थायो ओ तिप्रा तिप्रासा दफा जे त्रिपुरा हास्तेव दंनाय जे त्रिपुरासा दफानि हामग्रानि बागै बबतिके चालायनाय वान सकनानि बेलायखेने पिक टाइम हाई टाइम ओंखा नै जतनो सालायमानि अनजराव जतनो किसा वान सकलायनि नांखाना अ ककसे नरनिया फरनायो टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल आव जतनो अधिकार दङ तामो नों हामजाक धर्म खायदि तामो नों हामजाक पार्टी खायदि कोनो बेपारिया तामो माले अब इंडिया का डेमोक्रेटिक कंट्री जतनो अधिकार दङ आहाय बानो निनिखे साइ थांनाय बयनिखे देरानाय अथस नों मति प्रसा बति प्रसा ओंगै दंखांके बाहायके चालायनेबा जतनो साखाय निनिबो साखाय बिनिबो साखाय अब सायदिबा बेलेखन हामबाय नायटंमानि बागै अब हायकेनो तिनिनि कग्लामो बरं गोनांसार दिलीप कुमार देबरमा दङ नन बेलेखन हामबाय सार खुलुमका गाय जत ऑडियंस रखनो हायनो हाय नर नायटंमानि बागै पायासगरतै बेलेखन हामबाय तिनिनि कग्लामनो अरन मथाका